ओम श्री श्री सीतारामेश्वर पाद पद्म बोलान देख हरिबोल जहा तो ज्योति पाला महोत्सव पाला अनुष्ठान श्री प्रभु सत्यनारायण स्वामी समस्त मंगल ग्रंथ बोलान देख बार हरि बोल बोला जी की आनंद ए दिन रे हुए नाम संकीर्तन हरि बोल ओम श्री श्री जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहि आज की आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन आज के आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन सत्य शक्ति दया जमारे सुबुद्धि सत्य शक्ति दया जमारे सुबुद्धि जय सत्यनारायण आज के आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन 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 ला जयल सिंह बाहिनी मा तू सारला मोर कंठे बसी माल करूथी मुखेला तुही मोर जननी लो मुही तोर पुओ न आसीबा पद माल मते कहि दियो इंद्र सभा बळी न होईची मंडली दर्शक मन नयन लेउ बसी टाणी सभारे बसिच जेते मोर गुरुजन तुम पद्म पाद तले पशुची शरण तुम पद रज धूली चंदन समान सर्वांगे बोली हेउची करिबे कल्याण बसी परा सुनु अछ माल माउसी हुड़ा हुड़ी रहुती बसे ठावरे बसी जेबे माउसी ल हुड़ा हुड़ी दब पाचिला बारे सिंदूर झटकु नथिब हातरे सुवर्ण लाई होइब बजर महालक्ष्मी रहिथिबे तुमरी मंदिर संसार रे सारसी ना अटे मातृ शक्ति तेणु तुम पद्म पादे करूची विनती आहुरी बारे मुजानी लगाइली हरि हरि बोल सही बोल बहुड़ा हुली आज के आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन ए चाचा आज के आनंद दिन रे हुए नाम संकीर्तन 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 कला कुते जत ध्याते विष्णु प्रेतया जजत मखौ द्वापरे परिचयायं कळऊ तधरी हरि कीर्तना कानू बाबा सीतारामेश्वरंकर अनुष्ठान अति पुरातन मंच काली मध्य मंच रे पाला परिवेशन करा जीव मां माने मोर विद्यमान करिसंत लागिछि राखबा यंत्र आगे मध्य भाई अच्छे को भाई कहलो क्या मेरा भाई क्या मेरा ताकर कोन हां क्या मेरा एटी हमर किछि नु आउ सब आज्ञा तार कहार सृष्टि रो मालिक जिए से तार कियोबा नाही संसार को ते सारी की भाव देखिबा पाई रे मनुआ भावो देखिबा पाई रे मनुआ भावो देखिबा पाई तेणु भाव भक्ति बड़ रे सिए हुअंती बस भाव भक्ति हेबा पाई कि तांको शरण पस शरण पसरे मन भला धनरे कला जी सृष्टि मालिक
କାନୁ ବାବୁ ତାର କଣ ନାହିଁ ସବୁ ତ ତାର ଆଉ ସବୁ ତାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ତମର କଣ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଏଠି ଆମର କିଛି ନୁହଁ ନା, ନା। ସବୁ ବୋଲୁ ଅଛୁ ମୋର ମୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ଏଠି ଆମର କିଛି ନୁହଁ କାହାର କାହାର ନା ଯାହାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସିଏ କିଏ ନା ସେଇ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଲାନ୍ଦ ଗବାର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଅଭିରାମ ପରାମର୍ଶ ଦେବ କ୍ଷୀର ପରେ ନୀର ଅଛି ନୀରେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରଞ୍ଜନ ପରେ ଦେଖ ଅଭ୍ୟଗତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭ୍ୟଗତ ବ୍ରହ୍ମ ବାବୁ ଅଭ୍ୟଗତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭ୍ୟଗତ ବ୍ରହ୍ମ ବାବୁ ଅଭ୍ୟଗତ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ଅନାଦି ଅଲେଖ ସେହି ଅନାଚର ଅଭିରାମ ବୋଲେ ସେ ମୋ ପୂର୍ବ ବାପ ଘର ପୂର୍ବ ବାପ ଘର ବାବୁ ପୂର୍ବ ବାପ ଘର ସଭାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଦି ପାଦ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିଛି ହଁ ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଆଣିଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ କହିଲେ କୃତେ ଯଧାତେ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯଜତୌ ମଖ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚୟ କଳଉ ତଦରି ହରି କୀର୍ତ୍ତନା କଣ କାନୁ ବୁଝିପାରିଲ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବୁଝା ଏଇଟା ତମେ ତ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦେଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁନ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗ କଣ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ତାହେଲେ ତ ଜାଣିଛ ତ୍ରେତୟାରେ ଯଜ୍ଞ କୋଣଟା ପାଉକୁ ଦିଅ ଶୁଭୁଛି, ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ। ହଁ ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବା ପୂଜାର ବିଧାନ କଳି ଯୁଗରେ ସାର କଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସିଏ ଆଜି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ହଁ ହଁ ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ହଁ। କହିଲେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଁ। ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ସେଠାରେ ଚୌଦ୍ୟାଦି ସକଳ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼େ ମକରନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବନେ କରିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ହରିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ହରିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ କୃଷ୍ଣ ମୂରତି ଭଗବାନ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେଥିପାଇଁ କାନୁ ବାବୁ କଳି ଯୁଗରେ ସାର ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ନାମ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲ ଭାଗବତରେ କଣ ଦେଖେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ହଁ ହଁ କରିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ପଦ ହଁ ହଁ ଶୀତ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁ ଲେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ହଁ ହଁ ଜାତି କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଜାତି କହିଲେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ମହାନ୍ତି କରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଜାତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ଖେଳ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବେନି ଭାଗ ହୋଇଛି ଜଣେ ଆଦି ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅନାଦି ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଜାତି ଯୋଡିଏ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଣ ସେ ଜାତି ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାଇ ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା ଇଏ ଯୋଉ ଜାତି କି ହଁ ହଁ ଆଜିର ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓହୋ ନିଜ ସମାନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗକୁ ପାଇଁ ପାଇପାରିବ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁ ତିଆରି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବଢିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର କିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କିଏ ନ ମାନୁଛି ସଂସାର ବିଶ୍ୱ ମାନୁଛି ବିଶ୍ୱ ଯଦି ମାନୁଛି ହଁ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯାଇଥିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାତି ଅଛି ପୁରୀରେ ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ମାରୁଛେ କାହିଁକି ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଥିଲେ କାହା ଘରକୁ ଚାଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ପ୍ରମାଣ ନା ଚଣ୍ଡାଳେ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବୁଝିବ ନାହିଁ ତାର ଜାତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 କିନ୍ତୁ ଏ 2026 ମସିହାରେ କିଛି ଲୋକ ମନ ବୋଧେ ଏ ଭାବନା ଯାଇନି ଏବେ ବି କିଛି ତାଙ୍କର ଅମକ ଆଙ୍କର ନାହିଁ ନାମରେ ଜାତି ବନ୍ଦିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଯଦି ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥର ଜାତି ନାଇଁଟି ନା ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ
तो परा पुरी रे बइचंदी दारू नाई रे बापा से ब्रह्मांड मत पिंड मत रे पिंड मतरे कि ए मोर मां बापा माने जे समति की जगी छंती सेई आज्ञा जगतर नाथ जगन्नाथ जगी से मैं बुझी परनी जाको महापुरुष माने मत देले कोन अभिराम परमंच कहले कोई नीलो ज्योति जाली देखो ना हते जगन्नाथ बसी छंती लक्ष्मी का सही भीम भई कोन कहले नाभि कमल रे ब्रह्मा वेदांत पते हृदय रे जगन्नाथ बसी अछंती यदि महापुरुष मानकर मत ठीक तुमको ने भी बड़ मेडिकल तुम हृदय को चिरी पकेबी जगन्नाथ बाहरिबे की महापुरुष लिखिंदी परा केमिति जगन्नाथ बाहरिबे को अर्थ रे जगन्नाथ केमिति बाहरिबे केमिति एते हुत चुकुत पिंड अर्थ पवनर घर नीति पवन जीवा आशा करूची जेमति ब्रह्मांड रे जगरा जाति नाही बापा पवन रो जाति अछि हां से सही पवन लगे सही पवन लगे नाही रे बापा सकल घटे ये पवन केळई अरूप गोविंद 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 पदगड़ ते आउ देखमु सर्वे अछि पुरी अनंत विश्व रूप धरी मोर मां माने बापा माने पवन सबु ठारे पुरीची से पुरी बारु आज्ञा पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ कहले किए पिंड मतरे वर्तमान हमर रोसे चली पूरी छोणा सइलानी तरकारी चललानी आमे सइला परे कोन करबा आइबा सब जाको कोन करिया आमे तरबर आज के कोला हांडी जीवा आज्ञा राती 11:30 बाहर आमे हरो गाली मनली आइबा तो खाई साइला परे जीवा गुआरे घर को मां माने जीवा गुआरे हम तो घर को जिबे घरे जाई कोन करिवे को जेई की बसिबे सोइबा रेस्ट ने सोइबे तो सोई बेटी आमे सिना सोउचे माने पवन पवन तो मां ये सोउची पवन कर सोचो ये जो दिन सईब भंगा पड़ुआ मुंड बुला से उड़ डिबी रे नहीं तेल छकरे गहला गंगा पड़ुआ को मुंड बुला से उड़ डिबी रे नहीं तेल छकरे गहला बोला मु समति की जगिची महापुरुष किए केजे ओता न कइना थी ला ज्ञान रे मत गुण न मानी बसी ए पान पठान लखेत की फूल लखेत के फूल सर्व घटे नारायण केत की फूल घटे नारायण केत के फूल सेति बेंगल भीम 36 कुल जे 52 पाठक जाति बोला जाए नाही तू सिखिलो कोन केबे कहा जाति देखिबो नाही वर्ण कइले चारि वर्ण माने धड़ा कला गोरा हळदिया धोड़ा गोरा गोरा आ कोन वर्ण वर्ण कोन तुम स्त्री देखियो गोरा हां तुम वर्णना कालिया हां सारे गोरा ये कोन पवन ये सानो देह सानो बड़ देह बड़ जीवे अजीवे समान आकार विकार नाही तांको ठारे सर्व ठारे परिपूर्ण सर्व ठारे जीवना सर्वठारे तम स्त्री की गोटे घरे ताला पकिया हां हां ताको स्त्री आड़े कहीं जाउछ से को ताको स्त्री हां से ताको प्रकृत पत्नी नो आगु बुझाई दे हां तू तो कोउ कोउ गुनो हाथ दिया दई हां ओथरा तू जगे उनी को हम गुनो राधन कथा वस्तु गोटे घरे रहिबे स्वामी हां स्वामी तमे आसी कि ओटा झरका वाला छोट हबो निश्वास छाड़ी हां तुम स्त्री निश्वास छाड़ी जानि हो कहानी निश्वास से ना सेति पवन सबु ठारे समान काहे की ना पिंड मतु गले एठी पुरुष आमे कहि नुआ पुरुष जने एकई पुरुष मुरारे सकल घटे अखिपुरे आमे समते जीव रूप कराधा जीवर अळप सकती सते जुवती एकवती सते जोवती एक पते सते जोवती एक पते सेति पाई मुखरु बाहर लगिए ब्राह्मण बाहुरु जन्म लगिए क्षत्रिय विराट पुरुषकर भुरु बाहर लगिए वैश्य पादरु बाहर लगिए शूद्र शूद्र ये जेते जेते महापुरुष आइले कोन कइले सानो हेले मन सरुआ होई रे सरुआ होए हमर छुट शूद्र बोलाई शूद्र बोलाए रे शूद्र बोलाए अहंकार नाही शूद्रंक देहे शूद्रंक देहे रे शूद्रंक देहे केतरा बड़ ज्ञानी बाहरी पइले बोले
ଶୂଦ୍ର ମାନେ ହେଲେ ଅଛୁଆଁ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ସିଏ ଛୋଟ ଇଏ ସବୁ ବଡ କାଢୁଆ ଆଣ୍ଡା ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ସଂସାରେ କାଲି ତମେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ଶାଳୀ ଅଛି 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 ଶଳା ଅଛି ଶଳା ଭାଉଜ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କର ସବୁ କରିବ ପଇସା ନ ଦେବ ଶାଳୀ କି ବିଲ ନ ଦେବ ତଳିକି ସବୁ ଯାକ ପଳେଇବ ଦେଇଥିବ 1000 ପଇସା ମାଗିବ ନନା ହାଲୋ ଡବଲ ପଳେଇବ ତମେ କାଲି ପହଞ୍ଚି ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତମ ଶାଳୀ କି ଶଳା ଝିଅ ଆସୁ କଣ ଆଣିଥିବ ପାଣି ଢାଳ ଆଣିଥିବ ପାଣି ଢାଳ কোন ননাকর মুহକୁ ফোপাড় দেব না ধইব কো জায়গা পাদ পাদ পাদরু বাহালে কিয়ে শূদ্র শূদ্রটি আর শূদ্র ছোট ই চারি না গোটা বেপার চলেছেন ভাবে ও লোক সি অছুয়া তেমে ছুয়া বলা পুণ্য কর্ম জিয়ে করন্তি তাকু অছুয়া কই মনুষ্য তো কিয়ে অছুয়া বাবু দেখিমু নাই দেখেবো নাই রে মনুয়া ভলা দেখেবো ईश्वरंकर संतान भगवान दुई नुह एक भागवत एक ही प्रभु भगवान ताठारु सृष्टि नुहे न देख मु सर्वे अछि पुरी अनंत विश्व रूप धरी अनुष्ठान को अनुष्ठान पाला अनुष्ठान सीता रामेश्वर आग लेखा जाई सीता तापरे राम कई लेखा रामे सीता लेखा जाई तांदा तार पुन कोन कारण अछि सब अछि चारि जुगरे मा ना रही चा करे सत्यरे कोन कहउछ लक्ष्मी नारायण तृतीय रे सीताराम आग कहिलो सीता तापरे राम सत्यरे कहिलो लक्ष्मी नारायण आग कहिलो लक्ष्मी तापरे नारायण द्वापर रे राधा कृष्ण आग कहिलो राधा कलिजुग रे कलिजुगरे से को मंदिर श्री मंदिर आग को लागिला श्री अर्थ कोन बुझेई दी भलो भाबरे पिंड ब्रह्मांड ब्रह्मांड रे श्री अर्थ कोन जीव नारी अंश आग रहला श्री टिके पिंड को आसो नमस्ते भाई श्री कइले जीव बा जीव कइले माता माता कइले नाम बापा कइले परम अनाम नामटा कोठी जाउची लक्ष्य जंतु आज्ञा नासा रे पवन स्वरूप रे पवन थिबा तक हमें लेखा हबो श्रीयुक्त श्री चाली गले स्वर्गत तले मा आगे ना मा पछे तले मा आगे चारि जुगरे मा रहिছে आगरे अनुष्ठान सीता रामेश्वर मा बिना सृष्टि पर असंभव तले कहिलो मा बड़ ना बापा बड़ एबे काई कोजी ना बापा बड़ बापा बड़ बापा हमको मां रहिला घरे बापा सब प्रकार काम करिक हमको चलाउछि ना बापा न दे काम धंदा को जानता मु बाबू मुंडाउ काम दउनु अरे बापा काम करूची आउ हां एबे 124 ना 4 लव उड़ 124 ना 4 बौड़ ल 124 ना 4 पुरुष माने जे घर जगु छंती बजारे बुलिले नारी ए बजारे जेम के दिन 10टा बाजी जाउची एहे से रोसेई पछे चुली की जाउ के खाइले खाउ न नाही ना 10 को 10 नथबो पूरा आज्ञा चालले कुआडे जाउचू ग्रुप ना आज पूरा ग्रुप मीटिंग अछि हमरो ना लोन उठिबा আজি एबे मा माने कल ग्रुप सब पुरुष माने जे चुप सब पुरुष माने जे चुप सब पुरुष माने जे चुप एबे मा माने कल ग्रुप सब पुरुष माने जे चुप सब पुरुष माने जे चुप सब पुरुष माने जे चुप से स्वामी खाइले खाउ न नाही से बुढ़ा खाइले खाउ न नाही मीटिंग टा आगो
সে ভুল কেবে করিব নাহি। হ্যাঁ প্রকৃত যে নারী ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিব নিত্য কর্ম করিব আগ মুন্ডিয়া মারিব কাহাকু? স্বামী চরণକୁ। কাহিଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ? କାହିଁକି? ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଁ କଣ ମାରିବି? ଦିନେ ମାରିଛ? କୋଉ ଦିନ? ଯୋଉ ଦିନ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହଲ। ଆରେ ମନେ ନାହିଁ ତ। କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ? କାହିଁକି? ନା ତୁମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋର ମା ଥିଲ, କି ମୋର ମାଉସୀ ଥିଲ, କି ମୋ ପିଇସି ଥିଲ, କି ଭଉଣୀ ଥିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ କଣ କରୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ। ତୁ ତା ଘଇତା ତୁ ତ ହାତ ହାତ କୋଉ କୋଉ ନୁହଁ। ତା ନା ଗ୍ରହିତା। ଗ୍ରହିତା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତୁମେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ। ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ନାରୀ ସବୁଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠିକି ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଏତ କାମ ଯିଏ କରିଥିବ ସେଇଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ, ଟିକା ଦେଲ କଣ? ସିନ୍ଦୁର। ଆଉ ଦଉଛ? ଦବ କେବେ? ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ହୋଇଲେ ମରଣ, ଦୁଇ ଥର ସିନ୍ଦୁରଟି ନବ ସିଏ ଦାନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ନାରୀ ମାନେ ଆମର ମହାନ। ଆଜିକାଲି କେଇଟା ନାରୀ ଏ ସଂସ୍କୃତି କି ଆଜ୍ଞା ବୁଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନାରୀ ମାନେ କଣ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର? କଣ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କଣ ଶାଢୀ ଶଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ତ। ତମର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛି? ଯୋଉ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକୁ ଡାକିବାକୁ କଣ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲା? କହୁନ ସତ କହୁନ ଆଜି ମେଳାରେ କଣ ପିନ୍ଧିଥିଲା? ମ୍ୟାକ୍ସି। ଏବେ ବୋହୁ ପିନ୍ଧିଲେଣି ନାଇଟି, ଶାଶୁ ଦେଖି ମାରୁଛନ୍ତି ସାଇଟି। ଶାଶୁ ଦେଖି ମାରୁଛନ୍ତି ସାଇଟି, ଶାଶୁ ଦେଖି ମାରୁଛନ୍ତି ସାଇଟି। ବାପା ନାଟା ଧନର ଅତି ସୁନ୍ଦର ନା। ତ୍ରିଭୁବନ ପିତା ମାତାୟ ଦୟାନିଧି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବଭୂତେ ଆତ୍ମାରାମାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନମ ନମ। କୁନି ପୁଅ ରାଜବୀରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କଣ? ଜନକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମନେ ନମଇ ତାଙ୍କ ଚରଣେ, ନମଇ ତାଙ୍କ ଚରଣେ, ନମଇ ତାଙ୍କ ଚରଣେ। ଆଉ ସମଦରସି ଯେଉଁ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନମସ୍କାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳ ମକରନ୍ଦ। କୁନି ପୁଅ ରାଜରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ କିଏ? ନା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସୀତା ଆଉ ରାମ, ଯାହାଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସାରେ ରାମ ଆଜି ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ କେତେ ଜଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେଲୋଡି ସଇଲା, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯାତ୍ରା କଣ ହବ ଆଜି? କହି କଣ? ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ କେତେ ଜଣ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ସବୁ କଣ? ମାର୍ଗ କଣ? ତାଙ୍କରି ଭଲ କଥା ପଚାରୁଛ। ଯେହେତୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ପାଲା ହବାର ଅଛି। ସଂସାର ଭିତରେ ନାରାୟଣ କେତେ ଜଣ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ? କିଏ ସେ? ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ନା ଲୋ କହିଲି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚକ୍ରଧର ଲୋ କହିଲି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚକ୍ରଧର। ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ପାଇ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ପାଇ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ପାଇ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତ ପାଇ ହୁଅନ୍ତି ଅବତାର। କଥାଟା ଛାଡିକି ପ୍ଲଟକୁ ଯିବା। କଥା ରଖି ଦେଇଥିଲି କୋଉଠି? ସଂସାର ଭିତରେ ବାପା ବଡ ନା ମା ବଡ? ସେଉଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମତୁ ଗଲେ ବାପା ହେଲା ବଡ। କାହିଁକି ବଡ? ନା ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ନିସ୍ତବ୍ଧ କହିଲେ ଅନାଦି, ଅନାଦି କହିଲେ ପିତା। ମା କାହିଁକି ବଡ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିଏ? ଆମ ବାପା। ପିତା ଗର୍ଭ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ। ବାପା ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଲା କାନୁ ବାବୁ, ବାପା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଧରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ଏକମାତ୍ର ମା ପାଖରେ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯେ ଧରି ପିଲା ଗର୍ଭରେ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ 10 ବର୍ଷରୁ ଧରେ।
ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରିଥିଲା ଗର୍ଭରେ କେତେ କଷ୍ଟ ମା ଜାଣିଛି ପିଲା କେତେ ଗୋଇଠା ମାରିଛି ମା ଗର୍ଭରେ ମା କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମା କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା ସେଇ ପିଲା ଛୁଆ ବଡ হবে যে বাপা মা କୁ ନ ପଚାରିବେ ମା ସେବା ନ କରିବେ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଜିଅନ୍ତା ମା କୁ ଦେଖାନ୍ତି